नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो अहादीस सुनकर आगे पहुंचाए। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलुगु साफी कोरोना से मुतासिर होने पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने पहुंचाई तिब्बी मदद। अफराद खानदान ने किया इज़हार तशक्कुर। अवाम को साफ पानी की फ्राहमी। शहर में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करने के लिए निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला ने दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत कोशां। किसानों के लिए फलाह स्कीम का ऑनलाइन के जरिए किया इफ्तिताह। आर्मूर रुकन असम्बली और पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश को अवाम ने किया नाकाम। एमआरओ व वक्फ इंस्पेक्टर ने दौरा करते हुए कब्जे को बर्खास्त करने की दी हिदायत। मुख्तलिफ दीनी व मिली मसाइल को लेकर तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन ने की आरडीओ से मुलाकात। जिला सरकारी हॉस्पिटल में हुई अमवात पर दिल बर्दाश्त होकर जिला सरकारी दवाखाना सुपरिंटेंडेंट नागेश्वर राव हुए इस्तीफा। रुख करेंगे तफसील की जानिब। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज ऑनलाइन के जरिए किसानों को 2020 सीजन के तहत नफा बख्श फसली की काश्त में सहूलत के मद्देनजर मोटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी चेयरमैन कमेटी जीवन रेड्डी ने बारिश के मौसम में किसानों को 2020 सीजन के तहत नफा बख्श फसल की काश्त करते हुए खुशहाल रहने के लिए आज ऑनलाइन के जरिए फसलों की काश्त में सहूलत पहुंचाने की खातिर मोटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में एमपीपी, जेडपीटीसी, रैतु बंधु समिति जिला डायरेक्टर, मंडल मौजा के सदर, सरपंच, एमपीटीसी, सोसाइटी चेयरमैन और टीआरएस कायदीन का वीडियो कॉल के तहत तबादला ख्याल किया गया। शहर में जारी तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए, रुकन असम्बली बीगाला। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात हासिल करते हुए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला कनज गुप्ता ने आज जूम ऐप के तहत शहरी तरक्की कामों पर म्यूनिसिपल ओहदेदारान, आरएनबी ओहदेदारान, पब्लिक हेल्थ ओहदेदारान और कॉन्ट्रैक्टर से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अली सागर में वाक़ आबी ज़खायर के बारे में ओहदेदारान से मालूमात हासिल करते हुए कहा कि अली सागर फिल्टर बेड के मोटर खराब होने पर फौरी मरम्मत करते हुए आबी ज़खायर के महफूज करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी। इन्होंने शहर निजामाबाद के अवाम को साफ शफाफ पीने का पानी सरबराह करने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड कामों की वजह से गड्ढे पड़े हुए हैं, इसको जल्द अज जल्द गड्ढों को बराबर करने की हिदायत देते हुए तिरुमला टाकीज चौरास्ते के पास ज़ेरे तामीर ड्राइनेज के कामों के बारे में ओहदेदारान से तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि नेहरू पार्क से तिलक गार्डन रेलवे स्टेशन के डिवाइडर के कामों का जायजा लेते हुए ओहदेदारान को तामीरी कामों की तफसीलात फ्राहम करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि सेंटर मेडियन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए खूबसूरत पौधे लगाते हुए पानी सरबराह करते हुए पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करने की तरग़ीब दी। इन्होंने शहर निजामाबाद में तातुल का शिकार ड्राइनेज और ज़ेरे तामीर रोड के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ताकीद करते हुए कॉन्ट्रैक्टर को बिलों की अदम अदायगी की वजह से तातुल के शिकार कामों को फौरी शुरू करते हुए पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। इस इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, म्यूनिसिपल ए सागर, इंजीनियर मुश्ताक,
రషీద్, పబ్లిక్ హెల్త్, కోఆర్డినేషన్ చేసే బాధ్యత రాజేంద్ర గారు, సుధాకర్ గారు వీరిద్దరు తీసుకొని ఒకటి ఏబీ రోడ్ చౌరస్తా నుంచి నేరు పార్క్ మనం ఎక్కవచ్చు చెట్లు పెట్టేటటువంటి పొజిషన్ ఉందనేది ఒకటి. రెండవది మనం తిలక్ గార్డెన్ నుంచి దేవీ రోడ్ వరకు టాప్ 3 feet కదా, అంటే 3 feet నియర్ 3 feet ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను పాండ్రాపురం నుంచి పులాన్ వరకు డేట్ పామ్స్ పెడదాం, పెద్ద డేట్ పామ్స్ పెడదాం అని చెప్తే అక్కడ వెడికి దొరకాలి. మా ఇంజనీర్ పోయి రషీద్ వీళ్ళంతా పోయి చూసి వచ్చి 2 feet 3 inches 4 inches ఉంది. కానీ యాజ్ పర్ గార్డెనర్ ఆర్కిటెక్ట్ కంపల్సరీ 3 feet పెట్టుకుంటేనే వస్తాయి. సో నిజామాబాద్ వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్ రోడ్ కాబట్టి తిలక్ గార్డెన్ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ మనం ట్రై చేద్దాం. సో 3 feet టాప్ వెళ్తే కనుక దొరికితే మనకి ఇక్కడ పాసిబుల్ అయింది. సో ఈ 2 పాసిబిలిటీస్ తిలక్ గార్డెన్ టు దేవీ రోడ్ 3 feet టాప్ వెల్త్, క్లియర్ టాప్ వెల్త్ విత్ సాయిల్, అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ మీకు సైడ్స్ అవన్నీ తీసి 3 feet ఉండి మళ్ళీ మీకు 5 మళ్ళీ కిందికి రావాలి. 5 చేసుకుంటూ మన దాంట్లో నో కాంప్రమైజ్, ఆ 5 స్లో కావాల్సిందే ఒకటి. రెండోది దేవీ రోడ్ చౌరస్తా టు నెహ్రూ పార్క్ మనకు టాప్ కొంత కాంప్రమైజ్ అయినట్టయితే మనకు అదంతా యాడ్ అవుతుంది. సిటీ అంతా మనకు చాలా ప్రమాణం. ఇది మీటింగ్ తర్వాత మీరు ఒకసారి చేసి మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు సర్వే చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఈ పని ఒకటి చేయండి. తర్వాత మీరే ఆయన మాట్లాడి కాంట్రాక్టర్ ఇది చేసి సేమ్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి మోహన్ రెడ్డి మొత్తం నిజామాబాద్ DE, RNB, EE, राजेंद्र, सुधाकर व दीगर ने शिरकत की। कोरोना मरीजों की नाशों की बेहुरमती पर रोक लगाई जाए, कोरोना मरीजों की देखभाल अच्छी तरह की जाए, हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए फिल्म बनाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाए और दीगर मसाइल पर तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से की गई RDO से मुलाकात। आज तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से मुख्तलिफ मिली व फलाही मसाइल को लेकर बोधन RDO से मुलाकात करते हुए याददाश्त दी गई। इस मौके पर जिम्मेदारों ने RDO बोधन से मुतालबा किया कि सरकार दो आलम हुजूर पुरनूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए एक फिल्म निकाली गई थी 2015 में, जिस पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब फिर से ऑनलाइन जारी किया जा रहा है, जिस पर पाबंदी के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद, 1 मंदिर की शहादत पर दोबारा उस मुकाम पर असरनो आजिलाना तामीर की जाए। गुस्ताख अमीश देवगन पर जल्द अज जल्द सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। कोविड-19 से फौत शुदा अफराद की बेहुरमती पर रोक लगाई जाए। ईद के मौके पर जानवरों की मुंतकिली को आसान किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा जनाब सैयद ख्वाजा नाजिमुद्दीन सुल्तान कादरी, मौलाना गुलाम यासीन रजवी साहब, मौलाना सैयद अब्दुल बाकी, मोहम्मद मशहूदी, मौलाना सनाउल्लाह रजवी व दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर मत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने तेलुगु सहाफ़ी के कोरोना से मुतासिर न होने के लिए फ्राहम की तिब्बी इमदाद। उन्हें कोरोना इलाज के लिए हैदराबाद किया गया मुंतकिल, जिस पर इनके अफराद खानदान ने किया इज़हार तशक्कुर। रियासती वज़ीर मत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने ज़िला निज़ामाबाद के तेलुगु के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी के अरकान ख़ानदान को कोरोना वबा के मुस्बित पाए जाने की इत्तला हासिल होने पर फ़ोन के जरिए रब्त पैदा करके हिम्मत अफजाई करते हुए आज इनके अरकान ख़ानदान को एक अहम तरीन एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के खान के हॉस्पिटल में मुंतकिल करके ब्यूरो चीफ और इनके अरकान ख़ानदान को तशफ़ी बख्श इलाज करवाते हुए इनकी सेहत के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इन्होंने हॉस्पिटल के इंतजामिया, डॉक्टर और तिब्बी अमले को इनकी बेहतरीन तिब्बी इमदाद करने का हुक्म देने पर कोरोना वबा का शिकार तेलुगु सहाफ़ी ब्यूरो चीफ अरकान ख़ानदान ने रियासती वज़ीर मत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ MP की कविता साहिबा का शुक्रिया अदा किया। आने वाली ईद उल अज़हा की मुनासिबत से जमीयतुल उलमा बोधन की हुकूमती आला ओहदेदारों से अपील। ईद उल अज़हा इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। ये ईद हमको सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने चहते बेटे
سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو اللہ کے حکم پر کی گئی۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے جانور کی قربانی کو افضل ترین فریضہ قرار دیا۔ جمعیت العلماء بودن اس خصوص میں تمام عہدیدار خاص طور پر RDO صاحب سے پرخلوص درخواست کرتی ہے کہ اس عالمی وبا کووڈ-19 کے اصول کو مد نظر قومی یکجہتی کی برقراری کے لیے چند سفارشات و مطالبے کرتی ہے کہ تاکہ انتظامیہ قبل از وقت مناسب اقدامات کرے۔ شہر و دیہات میں جہاں مناسب ہو حکومتی سطح پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے کھلے و کشادہ مقام پر جانوروں کے بازار منڈی لگوائیں تاکہ خریدنے و بیچنے والوں کو سہولت فراہم ہو اور سماجی دوری برقرار کر سکے۔ خصوصاً پولیس عہدیداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی نقل و حرکت کو نہ روکے اور ان کو بحفاظت ان کی منزل تک پہنچانے میں مددگار بنے۔ علی جناب RDO صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ بلدیہ و پنچایت عہدیداروں کی قبل از وقت ایک میٹنگ منعقد کر کے ان کو احکامات دے کے اس عید کے موقع پر صاف صفائی کا خاص خیال رکھے تاکہ ماحول خراب و گندا نہ ہو۔ طرف سے RDO آفس بودن آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے جو اگست کے پہلے ویک میں پہلے ہفتے میں آ رہا ہے۔ ہم ہر سال یعنی جمہوری نظام کے تحت اس کے اصول و ضوابط کے تحت اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر ہم گورنمنٹ سے اور پولیس محکمے سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس تہوار کو پیسفل بنائیں، امن اور شانتی کے ساتھ مکمل ہو، اس کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح کمشنر بلدیہ ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ صاف صفائی کا بالکل خیال رکھیں۔ تلنگانہ میں کورونا کے 1269 نئے کیس اور 8 اموات۔ تلنگانہ میں آج ایک دن میں کورونا وائرس کے 1269 نئے پازیٹیو کیس رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مزید 8 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد 356 ہو گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ آج جملہ 1563 مریضوں کو علاج اور صحت یابی کے بعد ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ اب تک جملہ 22,482 مریضوں کو صحت یابی کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ مزید 11,883 مریض دواخانوں میں زیر علاج ہے۔ آج کے تازہ کیسوں میں 800 کا تعلق گریٹر حیدرآباد سے بتایا گیا ہے جبکہ رنگا ریڈی ضلع سے 132 اور میڈچل سے 94 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ سنگا ریڈی سے 36، ناگر کرنول سے 23، محبوب نگر سے 17، نلگونڈا سے 15، وبلرتی سے 15، ورنگل اربن سے 12 اور نظام آباد سے 11 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ 160 ملکوں کے شہریوں کی حج کے لیے درخواستیں لاعلاج امراض سے پاک امیدواروں کا انتخاب ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے اس سال آن لائن حج درخواستوں کی جانچ پڑتال مکمل کر لی۔ مملکت میں مقیم 160 ممالک کے شہریوں نے درخواستیں پیش کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت حج و عمرے کا کہنا ہے کہ پیش کردہ درخواستوں میں سے منتخب غیر ملکیوں ہی کو حج پر بھیجا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ ان غیر ملکیوں کے ناموں کی فہرست جاری کر رہی ہیں جو اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سال 70% حاجی سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں سے لے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کو SMS کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ عازمین سے حج درخواستیں آن لائن لی گئی ہیں۔ SMS عازمین حج کے موبائل نمبر پر جمعہ تعارف بھیجا جائے گا۔ وزارت حج نے اس سے قبل مقیم غیر ملکیوں سے کہا تھا کہ جو اس سال حج پر جانا چاہتے ہیں وہ آن لائن لنک کے ذریعے درخواستیں دیں۔ درخواستوں کی منظوری اصولی ہوگی، حتمی منظوری کے بعد ہی شمار کیا جائے گا۔ امیدواروں میں سے وہی حج پر جا سکیں گے جو صحت اور انتظامی ضوابط پر پورے اتریں گے۔ وزارت حج کے مطابق حج کے لیے صرف انہی امیدواروں کا انتخاب ہوگا جو لاعلاج امراض سے پاک ہوں گے، جو کورونا وائرس سے پاک ہونے سے
متعلق لیبرٹی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کریں گے جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا ہوگا، جن کی عمریں 20 سے 50 کے درمیان ہوں گی اور جو حج سے قبل اور حج کے بعد کوارنٹائن کی پابندی کریں گے۔ واضح ہے کہ اس سال سعودی شہریوں میں سے حج پر صرف صحت عملہ اور نئے کورونا وائرس سے شفایاب سیکیورٹی اہلکار جا سکیں گے۔ ان کا انتخاب کورونا وائرس سے شفایاب افراد کے ریکارڈ سے لیا جائے گا۔ نظام آباد ضلع میں 19 تازہ کیسز، ایک رپورٹ۔ نظام آباد ضلع میں نئے 19 کورونا مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، جن میں نظام آباد شہر کے خلیل واڑی کے 3 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ شہر سے وابستہ زائد کورونا متاثرین ظاہر ہو رہے ہیں۔ 11 جولائی کو نئے درج 19 مثبت کیسوں میں 12 کا تعلق نظام آباد شہر سے ہیں، جبکہ نندی پیٹ سے 1، بودن سے 4، مدک پلی اور آرمور سے 1 مثبت کیس درج ہوئے ہیں۔ تاحال ضلع بھر میں جملہ 230 کورونا مثبت کیس درج ہوئے ہیں اور ان میں 138 نظام آباد شہر سے شامل ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ ضلع سرکاری دواخانے کا استعفیٰ۔ 3 دن قبل ضلع سرکاری دواخانے میں کورونا سے فوت ہونے والے ایک شخص کی میت کو آٹو میں پیروں کی جگہ پر رکھ کر منتقل کرنے کا دل دہلا دینے والا واقعہ منظر عام پر آیا۔ اس واقعے کو ریاستی اور قومی چینلز میں نشر کیا گیا، جس کے بعد سے ضلع انتظامیہ کو واقعے کی تحقیقات عمل میں لانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینی پڑی۔ اس کمیٹی کی تحقیقات اور رپورٹ سے قبل ہی سپرنٹینڈنٹ ضلع سرکاری دواخانہ ناگیشور راؤ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ سرکاری دواخانہ ناگیشور راؤ پر کورونا سے فوت ہونے والے مریض کی میت سرکاری دواخانے سے باہر لائے جانے اور اسے ایمبولینس کی بجائے آٹو میں منتقل کرنے کے واقعے کو لے کر زبردست دباؤ تھا اور تحقیقات میں ان کے خلاف سخت کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تاہم اس واقعے پر تفویض کردہ کمیٹی اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے رپورٹ پیش کرے گی۔ بودن آرٹیسی ڈپو کے 40 ملازمین کورونا سے متاثر، رخصت پر روانہ، متصل سرحد مہر بند کر دی گئی۔ بودن آرٹیسی ڈپو کورونا وبا کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ ڈپو کے 2 کنڈکٹرز اور 2 ڈرائیورز کو کووڈ-19 کی علامتیں ظاہر ہونے کی اطلاع کے عام ہوتے ہی ڈپو میں برسر خدمت ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ بودن ڈپو سے وابستہ 40 ملازمین نے ڈیوٹی سے رخصت لے لی ہے۔ بودن بس اسٹینڈ کو جراثیم کش ادویات کے محصول سے سینیٹائزر کیا گیا۔ 40 ملازمین رخصت پر جانے کی وجہ سے بودن ڈپو کی بسیں چلانے میں شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ حکومت کے احکامات کے مطابق کووڈ-19 کی علامتیں ظاہر ہونے پر آرٹیسی ملازمین کو رخصت پر جانے کی اجازت ہے۔ ضلع نظام آباد بالکنڈہ حلقہ اسمبلی ایرگٹلا منڈل موضع ناگیندر نگر کے سرپنچ منجولا بالاجی گوڑ نے حاملہ خواتین میں دودھ، انڈے اور دیگر متوازن غذا کی تقسیم کی۔ ضلع نظام آباد بالکنڈہ حلقے اسمبلی ایرگٹلا منڈل موضع ناگیندر نگر کے سرپنچ منجولا بالاجی گوڑ نے حاملہ خواتین کو دودھ، انڈے، متوازن غذا فراہم کی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے حاملہ خواتین کو آنگن واڑی مراکز میں چاول، دودھ، انڈے، تغذیہ بخش غذا فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر مرد و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی خواہش کے مطابق بالکنڈہ حلقے اسمبلی میں حاملہ خواتین کو سرکاری ہاسپٹل سے استفادہ کرتے ہوئے بہترین طبی امداد حاصل کیے جانے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں نائب سرپنچ، وارڈ ممبر، سیکریٹری، آنگن واڑی کارکنان، آشا ورکر، ANM، خواتین و دیگر نے شرکت کی۔ کورونا وائرس سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے کوٹگیر منڈل میں کیا گیا بازار کے اوقات میں تبدیلی، عوام سے تعاون کی اپیل۔ کوٹگیر منڈل پنچایت سیکریٹری راجندر کوٹگیر منڈل پنچایت کے سیکریٹری راجندر نے کووڈ متاثرین کو مد نظر رکھ کر گرام پنچایت کے دفتر میں تمام کاروباری تجارتی اداروں کے نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔
इस मौके पर इन्होंने कहा कि मंडल के मुकाम तमाम कारोबारी तिजारती इदारे और दुकानात दोपहर तक खुले रखते हुए 2 बजे बंद करने की हिदायत दी गई। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र ये अहम फैसले लिए जाने का इंकशाफ किया गया। इन्होंने कहा कि दिए गए हिदायत के मुताबिक कारोबारी इदारे दुकानात खुला रखने पर 500 ता 5000 तक जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि हर एक फर्द मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले पर अमल करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबर दयानंद, लिंगम गौड़, अरुण गौड़, महेश व दीगर कारोबारी अफराद ने शिरकत की। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का कातिल ख्वाब बहाव, ताहाल 4 टीएमसी जखीरा जमा, किसानों में खुशी की लहर। निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ में पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट के ऊपरी इलाका महाराष्ट्र में मामूली बारिश का सिलसिला जारी रहने पर पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। नांदेड़ की तरफ 2 दिन कबल जबरदस्त बारिश दर्ज हुई थी और विष्णुपुरी प्रोजेक्ट की सतह लबरेज हो जाने पर दरवाजे खोलकर फाजिल पानी को गोदावरी में छोड़ा गया और ये पानी श्री राम सागर प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। महाराष्ट्र में होने वाली बारिश के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता 1 माह से वक्फे से बारिश पड़ने पर प्रोजेक्ट में ताहाल 4 टीएमसी पानी दाखिल हुआ है। प्रोजेक्ट हुदूद में 15 जुलाई से ज़राअत के लिए पानी की शराई के इंतजामात रोबे अमल में लाए जा रहे हैं। विष्णुपुरी से अब तक 9.643 क्यूसेक्स पानी का बहाव दाखिल हुआ है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट के बरखिलाफ प्रोजेक्ट में अब 1071.09 फीट पानी मौजूद है। प्रोजेक्ट में 90 टीएमसी मकदार में 32.912 टीएमसी पानी है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की ई रामाराव डी जगदीशलू ने बताया कि ये पानी के बहाव का सिलसिला मजीद दिनों तक जारी रहेगा। बारिश में इजाफे पर बहाव में भी इजाफे का इम्कान है। 15 जुलाई से श्री राम सागर प्रोजेक्ट आयाकट अराजी की सैराबी के लिए ओहदेदार पानी की शराई के इंतजाम कर रहे हैं। हुकूमत के फैसले के मुताबिक पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बायस किसानों में मसरत पाई जाती है। डिशपल्ली में गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिली, अवाम ने अपनी शौरी का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी अनासिर को रोका। डिशपल्ली मंडल के कोटपल्ली किनाल के सरहद से मौजा सिद्दुलम ट्रैक्टर के मालिकिन ने रेत को गैर कानूनी तौर पर एमआरओ के परमिशन लेटर के बगैर रेत की सरबराही करते वक्त मुकामी लोगों और किसानों ने ट्रैक्टर चलाने वाले अफराद को पकड़ने की कोशिश करने पर रेत से भरी हुई ट्रैक्टर छोड़कर राह फरार इख्तियार करने पर मौजा सिद्दुलम के जिम्मेदार अफराद को फ़ोन करने पर गवर्नमेंट की तामीरी कामों के लिए रेत की सरबराही एमआरओ ने इजाज़त देने का मुकामी लोगों के सामने इंकशाफ करने पर मुकामी लोगों ने कहा कि किनाल के तरफ व अकनाफ रेत की गैर कानूनी सरबराही की वजह से फसल ग्राउंड वाटर में कमी होने का इजहार किया। जिले सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन प्लांट का क़याम। 4 दिन कबल जिला सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन न मिलने के बायस 4 मरीजों की मौत वाक़ई हो गई थी। इस वाक़े के बाद हुकूमत और जिला इंतजामिया ने हरकत में आकर जिला सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन प्लांट कायम करने का फैसला किया है, ताकि ज़िले-इलाज मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत ना हो सके। 4 मरीजों की मौत वाक़ई होने के बाद जिला सरकारी दवाखाने में मज़ीद 50 ऑक्सीजन सिलेंडर तलब कर लिए गए हैं। जिले में कोरोना से मुतासिर होकर शरीक दवाखाना होने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। कोरोना से मुतासरीन को ऑक्सीजन की सरबराही नागुज़ीर होती है। कोरोना के मुतासरीन को सांस लेने में तकलीफ होने के बायस उन्हें ऑक्सीजन फराहम किया जाता है। कोरोना मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए जिला सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन प्लांट कायम करने का फैसला किया गया। TSWR AIS कॉलेजेस इंटर आर्ट्स एंड साइंस और वोकेशनल कोर्सेज में दाखिले। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज TSWR AIS कॉलेजेस के इंटर लेवल आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम और वोकेशनल कोर्सेज में दाखिलों की तारीख में 17 जुलाई तक तौसीह की गई है।
सेक्रेटरी TSWR-EIS प्रवीण कुमार ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो नताइज और दीगर तफसीलात के लिए वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। मुंतखब उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मुतालिका कॉलेजेस में 17 जुलाई तक दस्तावेजात बमशमूल हॉल टिकट्स का सेट, सर्टिफिकेट, सिलेक्शन कॉपी, TC, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज तस्वीर के साथ रब्त पैदा करें ताकि दाखिलों के अमल की तकमील की जा सके। तेलंगाना सेक्रेटरीट में इबादत गाहें वापस उसी मुकाम पर तामीर की जाए और कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने के लिए बहुजन कांग्रेस की जानिब से किया गया एहतिजाज मुनज़्ज़म। आज बहुजन मुस्तकिल पर यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतिजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया कोरोना के इलाज को भी आरोग्यश्री में मंजूरी दी जाए और जदीद सेक्रेटरीट की तामीर के लिए शहीद करदा इबादत गाहों को वापस उसी मुकाम पर तामीर की जाए, जिस पर महकमा पुलिस की जानिब से इस एहतिजाज को रोकते हुए कायदीन को हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायद तल्लारी नवीन, अब्दुल साजिद, अरशद, सैयद इनायत अली व दीगर मौजूद थे। కరోనా అత్యధికంగా విజృంభిస్తున్న వేళ కేసీఆర్ గారికి పట్టరానిది ఏం పట్టిందో ఏమో తెలియదు కానీ 500 కోట్లతో ఇవాళ సచివాలయం కట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది అని మేము కేసీఆర్కి చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఈ కరోనా సమయంలో అవే కోట్ల డబ్బుతో ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన కేసీఆర్ ఇప్పుడే కాదు కట్టాల్సింది ఇంకా 2-3 సంవత్సరాల తర్వాతనైనా మన సచివాలయం కట్టాల్సి ఉండే కానీ नाकिस कारकर्दगी बनी अवाम के सर का दर्द। चंद माह कबल अहमदी बाजार में तामीर करदा सड़क व नाले में पड़ा बड़ा शिगार, जिसके सबब हुए कई अफराद हादसे का शिकार, लेकिन कायदीन गफलत में। शहर निजामाबाद का मरकजी बाजार, जिसको अहमदी बाजार के नाम से जाना जाता है, और इस बाजार में अवाम काफ़ी तादाद में अशिया व सामान खरीदने के लिए रुजू होते हैं। बाजार के मरकजी रास्ते को काफ़ी अरसे तक बंद करते हुए सड़क व नाले की तामीर अंजाम दी गई थी, लेकिन नाकिस कारकर्दगी की आज पोल खुल गई। इस बाजार की मरकजी सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई और आए दिन इस वजह से कई हादसात हो रहे हैं। इसी तरह आज और एक वाकया मंजराम पर आया, जिसमें अशिया व सामान से भरी हुई गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई और इस गाड़ी को निकालने के लिए अवाम ने काफ़ी कोशिश की और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन इस तरह के वाकयात आए दिन नजर आ रहे हैं। क्या इस बाजार के लिए आला इंजीनियर दस्तयाब नहीं, और क्या इस बाजार में कारकर्दगी करने के लिए ओहदेदार मयसर नहीं? आला ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। वक्फ अराजी पर कब्जे की नाकाम कोशिश, बश और अवाम की वजह से हुए नाकाम। जुम्मेदाराना मोहल्ले की नुमाइंदगी पर MRO व वक्फ इंस्पेक्टर का दौरा करते हुए कब्जे की बर्खास्तगी के लिए हिदायत जारी की। निजामाबाद के इलाका धारू गली में मौजूद कदीम दरगाह गोरीबी की वक्फ अराजी पर कब्रों को मिटाते हुए कब्जा करने पर मुकामी अवाम की जानिब से जिला कलेक्टर व MRO को इस गैर कानूनी कब्जे को बर्खास्त करने के लिए याददाश्त की गई। वाज़ेह है कि जहां मौजूद कदीम कब्रों को जमीन रोज करते हुए कायदीन की जानिब से एक टीन शेड तामीर किया गया और आज जिम्मेदारान मोहल्ले की जानिब से नुमाइंदगी करने पर MRO ने वो वक्फ ओहदेदार MS साजिद ने इलाके का दौरा करते हुए इस कब्जे को बर्खास्त करने के लिए अहकाम जारी किए। सेक्रेटरीट की तामीर के लिए इबादत गाहों को शहीद करना गैर अखलाकी अमल। जिम्मेदारान IUML इनकी जानिब से इबादत गाहों की बाजियाबी के लिए की गई नुमाइंदगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी की जानिब से प्रजावानी में जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए तेलंगाना जदीद सेक्रेटरीट की तामीर के दौरान शहीद करदा इबादत गाहों को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा करते हुए याददाश्त हवाले किया गया। इसी तरह की हरकत से रियासत के हिंदुओं व मुसलमानों को शदीद धक्का पहुंचा है, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। इस मौके पर इनके हमरा नायब सदर IUML शेख मुजाहिद, शेख हुसैन, आबिद अली, फारूक अली व दीगर मौजूद थे। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक वफद कलेक्टर के तवस्सुस से तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि सेक्रेटरीट नया तामीर करने के लिए जो पुराना सेक्रेटरीट को डिसमेंटल किया गया, उसमें क़दीम 2 मसाजिद और एक टेम्पल को भी वहाँ पर शहीद कर दिया गया। मुस्लिम लीग मुतालबा कर रही है
کہ یہ جو KCR صاحب جو اپنے دور اقتدار میں جوڈیشل پاور دے کے وقت کے تحفظ جائیدادوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا وہ جو بھی مساجد ان کے دور اقتدار میں شہید ہوئی، چاہے وہ مسجد خانہ ہو یا سیکریٹریٹ کی مسجدیں ہوں، دوبارہ اسی مقام پر اس کو قائم کرتے ہوئے شہر نظام آباد کلیکٹر نارائن ریڈی نے ماکلور منڈل وڈیاٹ پلی موضع امراض کا سرسری طور پر لیا جائزہ۔ شہر نظام آباد کلیکٹر نارائن ریڈی نے ماکلور منڈل کے وڈیاٹ پلی موضع امراض کا سرسری طور پر جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ہریتارم پروگرام کے 6ویں مرحلے کے تحت لگائے گئے پودے 5 کلومیٹر کی فاصلے پر ایک پودا لگاتے ہوئے سال کے اختتام پر وہ پورا اسی حالت میں برقرار رہنے کے ساتھ خوشنما نظر آنے کے لیے کہتے ہوئے ہر موضوع میں ریونیو پلانٹیشن کے تحت 2000 پودے لگاتے ہوئے اسی طرح دیگر موضوعات میں پودے لگانے کے لیے حکم دیتے ہوئے گرام پنچایت کے لیے ضروری چیزیں ٹریکٹر، ٹینکر، ٹرالی جیسی سہولتیں فراہم کیے جانے کا انکشاف کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ روڈ کی طرف ارد گرد خالی اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے پودے لگاتے ہوئے ان کی بہتر نگہداشت کے ذریعے پودے کو خشک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نریگا کے تحت خدمات انجام دینے والوں کا انتخاب کر کے معاوضہ دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہریتارم پروگرام کے شجر کاری کے ذریعے پودے لگانے کی مہم کو کامیاب کرے جولائی 25 تک ہر گرام پنچایت کے کاموں کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچانے کا انکشاف کیا۔ ضلع نظام آباد میونسپل کارپوریشن ڈویژن میں حال ہی میں مبارک نگر میں 4 مثبت کیس پائے جانے پر دیہات ترقی کمیٹی کی جانب سے احتیاطی اقدامات کے طور پر سیلف لاک ڈاؤن عائد کیا گیا۔ کورونا کے بڑھتے مریضوں کے پیش نظر ضلع نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے احاطے میں ڈویژن نمبر 18 مبارک نگر کے علاقے میں دیہات ترقی کمیٹی نے حیرت انگیز فیصلہ صادر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے عائد کردہ لاک ڈاؤن کے اصولوں پر عمل کریں ڈویژن کے مقامی لوگوں کو دیہات ترقی کمیٹی کی طرف سے لاگو شرائط پر عمل کرنے کے لیے ڈویژن کارپوریٹر کی نگرانی میں ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے عوام ماسک کا لازمی طور پر استعمال کرے، مگر زیادہ تر عوام ماسک استعمال نہیں کر رہی ہیں اور سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے کہنے پر تمام افراد ہجوم کی شکل میں جمع ہو کر کورونا وبا کو بڑھنے کا موقع دے رہی ہے، جس کی وجہ سے کورونا وبا میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی افراد دیگر موضوع کو نہ جاتے ہوئے اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو محصور کر کے کورونا وبا کا خاتمے کے لیے عوام کو تعاون کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اگر کوئی دیہات ترقی کمیٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے پر اس فرد پر 5000 تک کا جرمانہ عائد کرنے کا انکشاف کیا۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلگو صحافی کورونا سے متاثر ہونے پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے پہنچائی طبی مدد، افراد خاندان نے کیا اظہار تشکر۔ عوام کو صاف پانی کی فراہمی، شہر میں ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے نظام آباد رکن اسمبلی بیگالہ نے دی عہدیداروں کو ہدایت جاری۔ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹیآرایس حکومت کوشاں، کسانوں کے لیے فلاح اسکیم کا آن لائن کے ذریعے کیا افتتاح، آرمور رکن اسمبلی OPOC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی۔ وقف اراضی پر قبضے کی کوشش کو عوام نے کیا ناکام، MRO و وقف انسپکٹر نے دورہ کرتے ہوئے قبضے کو برخاست کرنے کی دی ہدایت۔ مختلف دینی و ملی مسائل کو لے کر تحریک علماء اہل سنت بودن نے کی RDO سے ملاقات۔ ضلع سرکاری ہاسپٹل میں ہوئی اموات پر دل برداشت ہو کر ضلع سرکاری دواخانہ سپرنٹینڈنٹ ناگیشور راؤ ہوئے استعفا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دی اجازت، اللہ حافظ۔